बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके विज़िट वीज़ा जो है उसका एक रिफ्यूज़ल लेटर है, हमारे दोस्त ने अप्लाई किया था, उसका रिजेक्ट हुआ था। तो उसकी जो है ना डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। उसकी वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह क्या है, उसमें कुछ ऐसे जो है चीज़ें हैं जो हम पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि आपने ये जो गलतियां हैं वो नहीं करनी, वरना आपका वीज़ा जो है यूके वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये रिफ्यूज़ल लेटर आपके साथ मैं स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करता हूँ और साथ में मैं आपके साथ ये डिस्कस भी करता हूँ कि आया कि क्या वजूहात इनके साथ पेश आई हैं जिसकी वजह से इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो इनकम, सालाना इनकम है वो 18,10,000 पाकिस्तानी रुपए इन्होंने शो करवाई है, जो कि उस वक़्त सन 2022 के अंदर ब्रिटिश पाउंड के अंदर जो है वो बनती थी 7,075 जो है पाउंड्स, तकरीबन 85 पेंस जो है ये बनती है। ये इन्होंने अपनी सालाना इनकम जो है वो शो करवाई हुई है। जो इन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है इन्होंने सबमिट करवाई थी, वो 5 मंथ की इन्होंने बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने सबमिट करवाई थी। और इनकी जो है सबसे पहला इन्होंने ये बताया है कि आपका जो पैराग्राफ नंबर V4.2 है और पैराग्राफ नंबर V4.6 है एप्लीकेशन, इसके बिहाफ पे आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये V4 और V6 जो है, सॉरी V4.2 और V4.6 जो एप्लीकेशन के पैराग्राफ हैं, ये क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। उसमें उन्होंने सबसे पहले यही बताया है कि यू हैव stated that you have self-employed and that you have an annual income of 18,10,000 रुपये, मतलब 1,810,000 आपने अपनी सालाना इनकम शो करवाई है, विच इज़ बिकमिंग 7,7585 पेंस जो कि ब्रिटिश पाउंड में उस वक्त बनते हैं। और साथ उन्होंने उस वक्त का जो ब्रिटिश पाउंड का जो रेट है वो भी उन्होंने साथ मेंशन किया है, 255.80 जो पैसे हैं ये पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं ये बनते हैं 1 पाउंड के अगेंस्ट। तो ये इन्होंने उस पैराग्राफ में कहा है, इन सपोर्ट ऑफ दिस यू हैव सबमिटेड अ बैंक स्टेटमेंट इन योर नेम। अकाउंट नंबर आगे उन्होंने वो 4 जो डिजिट हैं वो उन्होंने शो किए हैं, विच कवर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ, जो 5 महीने की आपने उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट जो उन्होंने सबमिट की है। हाउ एवर दिस स्टेटमेंट डज नॉट शो दैट द क्रेडिट इन कीपिंग विद योर स्टेटेड इनकम। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपने अपने मतलब मार्च और अप्रैल के अंदर आपने बहुत बड़ी बड़ी जो है ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के अंदर की हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यूके जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतहाई हद तक वो फोकस करता है। आपकी जो बैंक के अंदर चीज़ें आ रही हैं, पेमेंट आ रही हैं, पेमेंट जा रही हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वो फोकस रखता है कि आया कि जो चीज़ें इन्होंने हमें अपनी शो की हैं विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन के अंदर, वो इस बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच भी करती हैं या नहीं करती। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जो इमिग्रेशन है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से आपकी जो है पेमेंट्स को चेक नहीं करती जितना बारीकी से यूके जो है वो यूके इमिग्रेशन आपकी जो चीज़ों को है वो चेक करता है। तो आइए देखते हैं। वो कहते हैं जी आपकी मार्च और अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स जो कि तकरीबन 1,13,80,000 रुपये की, जिसके पाउंड्स के अंदर जो है 44,487.90 पाउंड जो बनते हैं। दीज लार्ज डिपॉजिट विच आर इन कीपिंग विद योर स्टेटेड इनकम, ठीक है जी, ओवर 6 टाइम इन योर स्टेटेड एनुअल इनकम। वो कहते हैं ये 6 टाइम आपकी जो एनुअल इनकम है उससे ज़्यादा है, जो कि आपके 2 मंथ के अंदर ये जो पेमेंट्स है वो आपके अकाउंट्स के अंदर आई हैं। अच्छा, ये वो ये बता रहे हैं कि ये पेमेंट्स जो हैं वो जो आपने हमें चीज़ें बताई हैं उसके साथ मैच नहीं करती। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया है कि आपके अकाउंट के अंदर 2,11,00,000 जो इसका
8.3 کا جو ہے وہ پیراگراف نمبر 3 ہے، اس میں بتا رہے ہیں 2,11,95,000 پاکستانی روپیز کے اندر آپ کی ایک پیمنٹ آئی ہے، جو کہ 82,857 پاؤنڈ بنتی ہے۔ یہ آپ کی جو آپ نے انکم شو کی ہے اس سے 12 ٹائم انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زیادہ ہے آپ کی اینول انکم سے، جو آپ نے اپنی 5 منتھ کی سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے ہمیں شو کروائی ہے۔ اس لیے جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں میچ نہیں کرتی، جو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پیراگراف نمبر 3 کے اندر جو انہوں نے چیزیں جو ریفیوجل کے اندر انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ دس انفارمیشن پرووائڈیڈ ان سپورٹڈ آف یور ایپلیکیشن ڈز ناٹ ڈیمانسٹریٹ دیٹ یو ہیو اینی ادر امیجیٹ فیملی ممبرز ان یور کنٹری اور ریزیڈنس۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوئی بھی ایسا فیملی ممبر آپ نے شو نہیں کیا کہ آپ جو ہے فوری طور پہ یو کے کو چھوڑ کے تو جو ہے آپ وہاں پہ واپس جائیں گے۔ یہ آپ نے اپنا کوئی بھی فیملی ممبرز انہوں نے وہ نوٹ نہیں کیا کہ آپ کا کوئی ہے، جیسے کوئی بندہ شادی شدہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے کوئی بزنس میٹنگ کے لیے یا وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے کوئی 7 دن کا ٹرپ ہے۔ اب یہ بھائی صاحب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے 7 دن کا ٹرپ جو ہے وہ اپلائی کیا تھا، تو وہ یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے وہ ایسا شو نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ the documents provided do not demonstrate what if any ties you have to your current country of residence that would ensure you to leave the UK should you be granted entry۔ اچھا، یہ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کوئی ایسی اسٹرانگ ٹائز جو ہے وہ شو نہیں کی جس کی وجہ سے آپ جو ہے UK لیو کر کے اپنے ہوم کنٹری میں واپس جائیں گے۔ تو ہمیشہ میں بتاتا آیا ہوں، آپ کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ وزٹ ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ دھیان بہت زیادہ رکھنا ہے کہ آپ UK جا تو رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو یہ چیز جو ہے یہ شور کروانی ہے کہ آپ وہاں سے واپس کیوں آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریزن آپ نے شو کروانی ہے کسی بھی کنٹری کو، چاہے وہ UK ہو، لیکن UK کو تو آپ نے اسٹرانگلی یہ چیز آپ نے ان کو میک شور کروانی ہے کہ آپ واپس آئیں گے۔ اور آپ نے اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی ٹرانزیکشن جو آپ شو کروا رہے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کے ریفیوجل کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ UK کا وزٹ ویزا، اسپیشلی UK کا وزٹ ویزا جب آپ اپلائی کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنا ایک فریش بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اور جو آپ کے چیزیں آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں جمع کروائی ہیں اس حساب سے اس اکاؤنٹ کے اندر اپنا ڈپازٹ کروائیں، اور اس حساب سے اس کی وڈراول کروائیں۔ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا جو ہے چیزیں اس اکاؤنٹ کے اندر نہ کریں، اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر سبمٹ کریں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔